Bottom is one and on and gone on. Long soon and soon. I am going down and then and soon. And all long they can bomb my Yasi, the jaw one, and then along the song. Hello, welcome, ring, the song, and yeah. Ôi nhẹ lên nhẹ rồi tôi cứ so hoàng lên trên lòng cái xóm gió cái lúa cho mình cái soi cho đến trong cái bao đông đang có nên 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 cho nên đom đom lúa đom đom con hoàng trên Soon and daughter sing, and then a song ding, joining, and sing along psalms on my Lord, door mom, and I'm been a bone, and door you, I say I'm a gun, and I. Sign Joe, Asia, Dong, Chen, Dong, Ben, Young, but sign Jim, and sign Joe, and so, but it's long, the song, and Lord, and Toy Jim, and Dollar. You know, and don't sing and then I don't, and I sing, and I so. Yo, don't ching I'm going long. I'm going running and over song. Dang, I'm bomb. That's all I'm long. I'm going dancing. That's all I'm song. Hello, it's changing. I'm going on. Anh nghe I'm bomb. Sao nói chú. Cái gì I'm một đi. Anh tôi bomb. Anh tôi linh em chỉ là số có đâu mong chỉ again anh yêu anh đâu anh nó em đâu anh đâu bao yêu lên giờ lo em sao em sao em lo xin bông em sao em lo em bên em yêu anh tình Nhãn đông mây bò chăm đông chăm bông đêm lo mình anh đông bò anh chim anh trong anh chim anh tình anh bò anh chim anh bò anh tình lo sam song anh lo anh lo anh chim anh lo anh nhớ anh đông anh cũng mình anh sẽ anh cho anh cho anh đông anh做梦，若见面，多得见，难道不过线？鸟儿也要看到我的这了，这三双，罗要到年多人家。没有事，难道忙？没事，就说那都是。Listen, I think I need more door. I'm on door. Charm Jim, that's in along. As I'm so alone. I'm going, singing, I'm going, and so get you and all. Side you, then I love. I'm going bone, and then I'm bone. And then I'm going and Jim and then all my Georgian, so and then it's in my boy, Jula, some song, and Lord, Dombo, and God, and Lord, your name, so and Jumbo, and God, your Jim, and Lord, so. I saw Lord Ben and in the year and saw the door Lo enjoy them, la yeah, la, as I'm song, lo yeah, a god,
ma ma ren jin le jin ren jin le xia jin he duan dong le xia na rong zhen zhen sin me jin an ni ma song sam song kam dong le xin se song Lo sam sa lo tuan jing gui jing ren jiu wen zuo de nen ren xue de nam da duan dong wo da xin ne dong ren jiao ning ren zhang dong yan gan dong nam nian mai jiao da da la sam sam loi giang hợp công làm đồng loi chia yong ba đôi yong bang người chia ngàn đồng người tiêu ngọc ba công đôi đồng ngàn đồng bang người ngõ soi người chia ngàn bình người yên người chia bỏ nó đâu người sống sống lo bỏ đông người nói xin người chia ngang qua lo cùng nhân dân em tình người chọn đồng người chung em đồng người chia bồng để chọn chung người chọn ngon bông người nhớ nghe người tình người tôi nên người nói còn người đó là Sam song lo ding da dong ding bing and da bong chom ding and jian zeng bing and zo do zo and da bong yin and gen bing and da bong and going and jing and ja bong ding and nie jie jing da zong ba dong 就把东大森那些我跟着跟着，哎呀，俺真那边我把呀把，连有就罗着做多森，那个的，就那边那个人跟我送那那。Yeah, ma. 没有种来对了梦，来见真正上来家，来对真正那是有人很久呢，没搞那的，就把来自那分手我，来对来当被看着被，那是我让那刚来就帮我上了街。
xin nhiều lo cho nên đồ sang công bài ta đã xin nhiều ai kiến nhiều mẹ on dừng nó bỏ đồng linh em nhiều linh zo lo đôi bên lo chia bên zo nó đó là bên sự sai chứ nó bảo đồng chiều nó sai chứ nó chưa đó nó sai chứ nó chưa nó là sai chứ nó bảo đồng đó nên cho số chứ đó cái chứ số chứ bên số nó đó là cái bên sự sai chứ đó bảo đồng chiều rồi chừng chưa đòn rồi chừng cho nó là rồi chưa bỏ lỡ rồi chừng đòn kêu chừng xuống chừng bên xuống nó nó bên rồi chừng đó bỏ lỡ số人人可能那么就得下家多人都三九是我们都说的我说见啥事说莫来这边。帮不了就帮，到顶就到顶顶，俺那位俺不平，俺当啥嘛，我那啥是就。人家可能还给多，哎呀，把这爱家呀的，那做不给多，爸爸上不去，我把那几个家婆爸爸家，那上中老。并且你我所动所就觉得那的所觉。没有谁给我带给我的的东西，来的还有当为啥子？上班这边我来的带给叫我当心给叫我说。是个多年来的帮我一个叫我不能找到上座。我家的我多年我上去我那上去我谁去我那小包，的那姐姐也那马里我当家。我的那爸每次来讲述那杨家也来讲述的给的，叫我回家没有的当就回家的我接把当家打给，没多当把叫我当把到三年当到说把多久。我们就到都不当把也叫我得到那年结巴，那时候当把能到这就到什么？我当个把结巴，我别叫个人进来叫我的。那年结巴结巴，刚当那边叫进我的到叫我当进来呀。上班就来这边到大街叫我关了上班就拜，对着街道的莫忘记你们到我到的心里去。你把大街去拜，渐渐把我的当心大街说说。说就爱叫我关灯上去是让叫那么大落到没落。中华关键是那个来呀，得到关键接触到也。
那所就安吉的多么那三九两八三九八九，默默的到那个当下那个罗那。那个大多感谢的到来都爱观那北京的名字啊，感谢你们对你的小帮爱，那个大漠爱他们家所爱，上上我的姐姐小波的解说也的贵姓的所爱。也我就是大概介绍我当前坐标上。是的，我这边我说起南东说就也记得的，大学这不就那样，我把说的到咱们要我上座上就的不上去，说就个人现在今年不得到家境要素大不。上进外界我中心叫我到上进世界那么多关怀，所以我身边刚来今年不得到多年没问题我，中我那不就觉得我这不就上就这不大年大就接着我管。接我这波就是他们更多接波接我那大多大年大多叫我叫我关键接触了就定了上波接波用处做成所以下波这边用到波大多马年接波接波。来也给的落的诺基给着我的没也给。当前给多大给觉得我多的想把多三郎啊当初的上就是那样来接吧就得把个单这把就把单的大马人要说上来。来到了门对着来那来做些接的做完那么说。街道北部街面来交白些年的南港来东北面的，现今来讲到所来街站半年所东岸差不多些话，另外到南州湾公共的建筑湾当街那年白白。上境外街白用作做事的街身边大概街道东北。上班下班当年当对接马尾刚背跟对接背，大几觉得总背感觉背得对的。对的，我难当年心情家接背的么来接对，那来边背对边中背大上背接背上对等背。在大洋大多这不来就在大给南亚也没来，上进了这些高跟公婆那我做大给叫我，毛阿爸更多没就我的大那样就把将军。叫我当家当兵的这次加上就就把关东我。上班下班南班讲话呀，马班干班干到加班，下班当家都要过完，那算那一家大年没事没，到那下段电视当到大雁的关键没事吃顿。路线的南多年线南的线的上街没着上街。上进世界我那就把那上就那到把人啊当今说，哎呀，照说就来的说这年上进讲做现在讲做当个来讲做这些那么多。说句哎呀来讲做大给钱叫我个呀也来那么多。
东关节上百节节要上节上来大队就拜，等赛节本家娃当节当个人啊这那当当个外，待大给呀上呀没事来来呀当节大家当队。马上搞把当节就拜呀，给节节给大家就拜。好呀，干巴的做这的大给姐家姐姐的小白，的说些把没也生给干的大给姐姐的大给大大的大给你们这样来就买这边那么大都是。太阳的转大给金光把的大的金的大我把。Thế đó mà so nó tâm trí đổi cho đại kia trên đó của nó ai mà so chỉ thì cho mà nó sang cho đem ba sang cho của nó nhà kia để ba tập đôi chim đó tổng công bố quan chế tổng đôi đại chế của con đôi nhiều về dân đôi tổng nó tổng con nên我多愿的这边到那大关的下巴上巴大给，我给个是那头的大下巴没把这边一些人，现在到达电子到达给上就到那样的这吧。雷着到那样做，到是飞机为你们到那关的上班。每家到南到北，到世界上北，这边到了左北，现在叫做南北，到世界世界叫做大的南北，现在叫做差不多，到世界一切叫做差不多东北。这把叫做南北到世界，我们叫做要说左边。Such as remember against sitting around that one million imagine medium with idea medium media so you media the more the set so so you so you there never the again more so more no when you are so you look again then random the function反正你这个人给我那个当今，你就能当自己来这边能当这些能用，啥的，你给我你见到我很多的，大家们的我传播还没这样的，这个还包我这个还经常包。不可能没见过，我天天上班的，做的还就那什么南京没见，也都是南京的风风的，这个是你讲那个这个你上你讲什么三年马的导演那个是。我们大金的，应该的，大的，大的，但是，所以，我们可以我们年轻人的比较难，因为像那一种，年轻观念，那应该可能上有就业就是他们。加油！真的跟你这个，你说当兵你就对俺这里，我给他上去，俺那里的当，俺这的那个做当兵，俺那俺老俺大爷俺那个俺大爷俺这的俺那个俺当年俺这我你做俺那种俺大爷俺这的俺两个。反正上班俺跟俺买简单的，俺这的上面那点心的，反正俺那件俺那个知道，那件那些我件俺舍不。我也下不，人家都俺都讲嘛，人家都妈的不要是上网的，也是。
nhớ giờ mình quen thì mang lại những cái đồng như tôi lòng đeo bên này bên nghe thì mình đồng những gì đi from những quan giờ mình giờ nó rõ giờ nó giờ những đồng nghe nhau mà cho nên sẽ đi những cái còn giờ so đi so giờ không còn đang đồng đang đang cái giờ đồng trong giờ bây giờ được làm mà đang để tới sau người ta nè toàn là làm những làm do những cái giờ do những cái cho cái phòng nè mà gì do mình cái chiều tôi cái gì mà những cái mình do mình cái gì cái gì anh yêu rồi mà đây cái rồi anh yêu mà đây đang làm gì làm 아니요, 다음주에 이제 뭐 그다음 이제 되게 항상 내가 먼저 사는 여자서 나중에 이제 누워서 이제는 남자가 다음주에 먼저 서서는 만나 그냥 나도 이제 하는 Yes. Mà nên là cái gì những đồng tiền qua đây cái gì cái ngoài kia thì do cái gì đây cái gì tôi xem nhiều như ra mình này giờ mình cái gì nó vào thì hàng ra nên chỉ đổi lắm để mua nó nói cái giờ mua rồi nên nó lòng tiền nó bao nhiêu nó đòi kia là cái mà mình làm mình lòng lòng mình đi đến đâu ba bên nó sợ mình cho cho rồi tôi giờ nó soi nhau lòng dùng này ở xem giờ nó nào bên này ba mình rồi sau rồi giờ bên lòng lòng đo bỏ này em kêu người cho dân đợi kia người cho dân còn ngoài ngoài này kia ngoài kia trên người kia tạo giờ người cho người xem cái giờ bên này đeo những sợ năng người ta tạo ra có đúng rồi rồi ở chỗ như sao không những người bên bên nè nhà tòa bên rồi 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 trong gọi là sao cái gì phải cho nó đừng người nghe rõ nè nó mà gọi là chỗ cái gì này nó rõ được nó rõ chứ cái gì nó để trong cái gì mà nghe mình nó sẽ nghe nói và nó để đây cái đó giờ nó luôn cái nó tao nó sai chứ nó sau mình lại kia đúng rồi đấy đang được này kia để cho người ta kia này này thì mà phần sự điện là tôi nhà nó luôn đang đeo này kia để cho chỉ quan đạo đồng xong rồi rồi nó đang những người nhà so gì đó cái mình lại được những này thì trong nó với nhỏ gì hay là ba trong đời kia rồi giờ ấy nó sao đi rồi giờ đến đâu rồi giờ mà trong giờ đời kia mà trong đến đâu trong bên trong những phơi đen năm rồi rồi giờ mà rồi được những đồ bên trong thì nhà đến trong thì đây đang là đèn người chờ bên này những năm bên để đọc những xe bên bên đang để nhau bên cho mình xử lý cho bạn phải chịu cho bạn còn nếu mà bạn phải cho thì đúng rồi đó phải cho tạo điều như vậy không để cho bạn cứ đây đó trong đoạn này kia trong quen nó xong rồi bây giờ bạn phải bây giờ bây giờ đồng tính đều bạn ngoài kia những luôn trong những cái sự này những cái những điều mà người chơi thì vấn đề đồng phải đồng dân nói thì nó sẽ sử dụng này nhau vấn đề đồng do gì sự nói dân đồng đồng như là đồng vấn đề vậy thì nó cho nên đo này về vấn đề đồng như quan điểm phải chờ rồi nó đòi nó sẽ đánh gì bạn mà cho mình đồng ấy sao dùng đem đó sao dùng mà dùng này rồi đừng những người kia trong giờ người nhận nó rồi người vào được
반순디 데름보지 샤핑원 도촌데 기차우바 근가 오모니 대서람제 잠수 쟁어다도 구rsom자다 잡진 치스름보지 근데네 맨다텐도 구rsom자도 모소다도 구르치 동아자 켄치 남빈데 판바당 디소스 겐디르비샤데 근지 구르 자레당 뒤숨지 샤라당 메토도 시도 기치고 그치지 몰음시발라나 데비테 마름보지 네네바당 니커스 심체라 데시당 타투 남치 조쇼토바 샤슈도 준저와양 세리네미 섬데 추주도 주비투미 잠주 지비지반 첸체 반존디 데르모지 샤병원도 존데 키차오바 몰음진다 엔신스 스티키 소바니 대선랑주 잠수 쟁어다도 고르솜자다 잡진 치질모지 근데네 멘다텐데 고르솜자도 모소다도 고르니 동아디아 켄치 남빈데 판바당 디소스 겐데르비샤데 근지 고치자 ngacherechi 몰음시발라나 공소렌데는 대대지도 주비투미 잠주 지비지반 첸체 반존디 데르모지 샤병원 도존데 키차오바 그래서 챔ber는 지니 대사 장수 쟁을 다도 고르솜자다 잡진 치스름 보치 근데 맨다 텐데 고르솜자다 모소다도 고르든츠 켄치 남비데 판베당 디소스 긴디르 비샤데 근지고 nga자리치 몰음시발라나 공소렌데 누테테지드 주비투미 잠지 지비지반 첸체 반존디 데르모지 샤병원 도존데 키차오바 론진당 와양헨 왕친 연수 대대 카지니 대선한지 잠수 쟁을 다도 고르솜자다 잡진 치세를 모치 근데 맨다 텐데 구르손자 덤번소 다르돈 주고르 치치 킨치 남비도 고르가 자레당 디소스 근데르 샤데 근지 고가 제레당 셰바치 볼음 시발라나 공소为了激励参列马给最比世界更急切的电商浪就将这钱了大多过送家的잡진 치세를 모치 근데 맨다 텐데 구르손자 덤번소 다도 고르 치통 켄치 남비도 고르 자레당 디소스 근데르 샤데 근지 고가레 당 나가 셰바메 토추드노 사마메 샹두치 볼음 시발라나 공소렌데 테테지도 주비투미 정지 세지반 첸체 반존데 데르모지 샤병원 도존데 키차오바 세바 보지 나무다 소노소노 나메 치니 테서랑조 감수 쟁업다도 고르성자다 잡진 치스 보치 근데 맨다 텐도 고르성자다 모조다도 고리 니치치 둥치가 치치 켄치 남비도 고르나 자레다 디소스 근데 루샤데 근지 고체리다 마자 셰바메 동추트노 사마메 샹두치 볼음 시발라나 공소렌데 테테지도 주비투미 정지 세지반 첸체 반송비 데르모지 샤병원 도존데 키차오바 칭칭당 페페 하하지니 대사랑주 점수 쟁을 다도 고르솜자다
Chapjin Chesem Buchi Kinamenda Telo Gursun Adam Bazoda Gurnito, Kenson Lambido Gurgare down, this was again the Risha the Kenji Gumachire down, Mada Sheba Meton Chotron Salame Shandichi, Bonum Shibalana, Conso Rendena Tediji the Jibitimacham, the Civis Banchenche, Fams of Libu Bujisha Down to drink the Kicha. Big William Tashi Palmur down, Tashi Chinju Nini, Tasaraju Janta Chamata Gursun Gada, Chapji Chesem Buchi Kinamenda Telo Gucci che movimento per il corso che non c'è dato per me con Kensin Nambi to Gurmi Jari down, this is a good Richard can be going shiver down, Maja Shandir Chi, Baloshibalana. Conso Rendi no Tediji the GPT Micham Ziban Chenchi, she's one de Balaso. Deda Yancher Sada Tondo Shiado. Tang di Zosa Malola Piggy is a Tungo Nanki Nambala, Tene Lombroga Champia Yi. Yang tiri ni zong te soni nyingong ge tsuche te andi chote nang de yon de ki molum ge le ko tagarang no la la teni lomdo la cha de jika pero nang zi shi je dang hyeja wa nang bi ge su su gong won ro so tang ne penke nang bi chang tagarang jin ge lomdo la cha le ka pero chi zi shi ji chi teni jemba shi ge sa da tong to ji shi ji shiro ji song gu de te dandi ne ka sa nga su shi che gomba ge nang no la 소소네 비비 제서나 비 주문 라미게 콜라테니 점트 다리니 시자그 파르데 쇼기 추츠 그네 공다 추츠 나비게 파르데 니마타 파틴지 점트 시기 오레티 네 캅스 남바 수지 무지카 페로치 제 송구돌라 다리니 시자그 고모 샤츠 트위동 까마 순추가 돌라 양장아 주시시 공박에 나온데 잡진 치슬 무시 로니 balai borse ya chi o lonye chi o ta tindi chi zimbishi yo songudu e zikala ya namba tsu tsama de kamomo pero chi se songudu la. Please to visit the art exhibition at Session Monastery from 5 to 9 p.m. Everyone is welcome until 29th October. 29th October, there is a movie night and tea and snacks. We will be showing the film Bipolar, which features Rinpoche on big screen at Session Monastery at 6:30 p.m. Everyone is welcome. So this is the announcement.
Nam dai ge jiao dam ji yi ji mo so do shi ge do nie le ran de ba yi jiao guan ram do sam zo no do ji de na do ni song ji na song ji se ji guan na jiao ba dian de na ji ji ye da ma le ba dam ji jiao da ge kong 待到我们面试将做那样子样个将做这个，要我规矩有的咱就简单我学不当家大个，没多当不见我当不当三年当不做不多久。我们觉得都不当不也叫我得到那年结果。nam sa tam pa nam da che cho da se pa 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 re ra nya pa 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 che pa pa pe cho ga che cha wa de da la ni che pa che pa ga na la me cha che wa de da cha wa tam che la yang sang pa che la de pe an tam da ke cha wa ga la 乐在街头的莫忘记的乐当阿当的小夜节，你把大件去把姐姐把的大当家大件说说，说句家话，滚当上进是上家当当白了。中关节酸当刚朗呀，得当关节接算答应。看那所见这个这么那上去这把上去嘛去，我们的当大给当去那可能那没白过我，年年大都刚性的到了中关那北京的。Jengi dunya shoba yang da ge da ma ram ja so wai sam sa ma da che che shoba da je so ye da gui che so wai ye sa ba da je an zo ben sa jiao sen mo 天平上天南大所求也，今天大难刚修结拜，高阳马祖代大人鸟瓦上中上九人八上九，所求刚人现代今年八代代家家杨酸大白。上九结完中学结完大上九岁结长多高外。所教人民刚来今年把得到的多那边的外，我们不就最近找到那点白姐姐在我这白，上学就把当年大学见着我关到接我真白。现在关到接白接我那大多当年让多就外。要我根据结算当前的上班加班要素做决，做这加班这门要大班大多半年这门加班，那也给他落到那去给。那中华关键站台接上班，当今阶段大概阶段多得下班多三两张桌的上就三个那样节目。你把个男的把这把大的大马路要说上位，来到你们的家面南来多些记得多那么说。现在面膜见面还瞧不些你的难怪都不面对，应该就那说那结账吧，你说等我让多久啊？那我到了州啊，公规矩州啊，当街那年变白，上就就把要说做起来就做的。上班就上班加班，锻炼让对。
马文刚把关对接把就大给觉得总不能感觉盘的大的，那对这把就觉得俺那当年心情家就把大马来接对，那那边班对边中班大上班接把上多东班。铁当啊当呀，大东真不能行，铁当大给那呀一边。三军四军过轮广播南快速大队大给交完，毛安刚把军队灭绝完，铁的来呀接把家军，交完南军南边军政接上军接把军队。南不带江湾呀，马湾港白关对接白接是白当军对呀，港湾那是奈。那年没事每年当代接单电子当代大雁的关键没事这对对军的南对年现南的现的上街没加上街。上进世界，我乃小白拉上就结白拒绝大外，在他妈的当今说说呀，照在将来的说千年，上进将在现来将在当告白将在拒绝当对，上进也来将在带给结交外关呀也来能得。都话感觉上班继续要上街上来当队就白，再说些别叫我当街当个人只能上顿个外，再带给呀送呀没事来落叶当街大家上队，马完刚把当街就把呀给姐给大家就把。看呀，刚把对说这的当给姐家姐姐那就把对说姐把没也生给干的带给姐。就要来就买就别能带到街就干呀，都算他给辛苦办的带到街的都我办。的那么那说那当今断叫我大给先拿过来，看呀马钻几点这么那上就真把上家可乐。nhà nghiên để bỏ ra đôi chia đôi đường công bố quan chia trong đoàn đại chia quan đại nhiều lần cho đông nó đã quan niệm còn đại đại quan đại chia ba sang ba đại kia đại quan niệm kia về xuân đại đông đại小白明白这边一些对些的电子对待给上学的那样的装扮，理解的那样子大声接年末的那看待装扮，理解的那的面的世界上班这边当年装扮。现在讲做能不能大世界世界讲做当年能办。现在讲做差不多东西没见一些讲做差不多都办，现在讲做能不能到时间没来讲做要做办，上去讲做差不多就是讲个办讲做没就讲办。刚要的做一些别叫我也上去这边没来在这。上班这边上学上学，年那个大概马上上班，下班感觉世界多忙忙，刚也没那更多上学，给班的到上班这边人给我的到当家当多，来当我当一家那么大钱，这班那么大钱那样大。我上班给白见到我等着大家等到上班，过年给我上班见面人讲白见了莫来结拜，马完个完滚对面就完的也少完马了做白，结拜大年只有忙起来见样的nam家在做没白。小白在没安排来年你来讲的大周围当家草外，
nam ge da do je ba je zang ba sim je ma le da ya de je che za le da nye mo da jiang ba da ge mo la da ya de za ka yang su ju xin dan da yang ba le je jian de jiao wa nam la 有那这些个多年搞不完不完了，为了空给我人家不得多年上就给接触上门，人家怎样得把钱把那是那当被桥段的就看给上去么乱的当别人的那也说当家帮我。天天做不应不帮我也那我的也得呀得牛。得到涅槃十年得我做每次得要得到猎豹，更多上班得要见到我得到真不没多得些，上面我不大给得把那刚给没些忘给塞吧。得要上班这班得这那牛多马了要做上外。一切当面走到在南的谁的高度南的天白，谁的莫的莫本的面端起的松白困难绝白，上就千万中顿的牛着送的心间本色的多。上就过路上多关的难的切把当家。卡呀上班这边莫浪的墙外当年等到了那。上了上年马子园去讲吧，把我园接的来见吧，当官的上班得呀得钱，得到根据园接说大罗人给我得到当家当多。得说前边叫我当家讲我刚来就到我吧。大给给人早晚的个家上班就是差不多我外。当年这个都是就把难的把当这个当年介绍，我说那完大爷的多年的我坚决现在我差不多，听说那。对着我说的大马路大街用作干净的就是甚至本来就在教育没见过上线高玩，本门当白见到这里没见到我大爷教育我说的龙腾白眼大爷的对。天天大爷龙腾当多年，做把忙不小我他就。我也当家所教能做呀，甚至能来办把忙不，上不这边没来等把也给我将是大给介绍把天天这边没来给我。给这个当家叫我叫干呀，上不这边的我别是那大爷当把更多。中文就我生活那么吧，没别的来多白，我来讲不的的这个做大爷，这我管了本事。算了，那话了，多了，你就。根据你要说的所就会记得那人的所见不没有个谁给了。那天我的在当家，那的马也当人撒娇，上班这边没来当大给叫我当家一切我说。先给多年的在的把人叫我跟了老多上早。那就在那多年上街，那上街世界和那酒吧，带他来解决也那马两把当街叫我大给看我，带他们那把没事讲座那样子也来讲座大给。让我跟着也得让姐的我去把当街大给多没多当把这我当把。我就到外面就到东北当把眼叫我等到那年结拜，
nam sa dang ba nam da je jo da se ma bo ma je da nyang ba kwa ba je ba ba be jo ko je jo wa de da la ne je ba je ba ga na la me ja je wa de da ja wa dang je la ya sang bo je la de be me dong da ge ja wa kwa la sang za je ba de jia xie dan de mo wang ge ne le da ma dan de jie yu jie de ba da ge jie ba jie jie ba de da dang jie da ge so 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 jie jia wan guan da sang jie se rang jia nam da lo da me lo zhao wang guan jie se na guan la yang de da guan jie jie so da ye 看那所见今天正话那三九零八三九，我们的大街当街啷个罗啷那没把个我个娘亲大东刚写的大。我是个我今天对你说吧呀，大街大马上就所谓就上走我的姐姐小吧。解锁也让过去所望一人给我将最大给解锁，当前左边上就写了梦。点兵上前，能得所救，眼前的大那刚就结拜，看样马是能得到上牛啊，上座上九零八上去，所救个人现代今年把得到交接用所打败，上九结完中学。如所求，身边刚带今天半得到大队内面的外，这外关键解决到南面等不来就接这外这白，上就接班当年到节见这外关队接外真白，再来关队接白接外南大队当年上队境外。叫我滚节解锁龙卷的上坡结果用做节节做的，大多么年姐妹结果就来一个给的老大那节给做吧。我归家的那些长辈，当街给多大给觉得多得奖，把罗森拉上主人的上九十年那样节目，你把刚南这把就把当得到马路要说上位，连带年末对接来当人多些记得着。你当能够多把没带几千个见到所来结账把你所懂啊上多些万。你玩大乱周围滚滚见周围当街那年变白。上就结拜用所做事结心结大给就大等白。上拜结拜大年长大结毛完高拜更多结拜。大吉觉得从不来感觉不得到当年大多装备，觉得我难当年心结将绝不大大马来见对见大来变不对变装不。上不结不让对等不难得到大洋大对这不来就得到大吉南呀一面。上界世界各路公婆，当我孙大队大给教完，马王刚把更多没教完的到来呀，就把讲解教完当前当兵去最接上就把更多弄完，上不就把弄不就。人外界是把当前对阳光暖那是那一些大年没谁，当大些难点子弄大眼的关键没谁这对，对见的难对也心难的心的上街没叫上街，上进世界无奈就把那上就把姐姐到位。
天道万民当皆所所呀，这参见来得所在念，上经讲座现来讲座当干拜讲座节节让对，诵经言来讲座在给见教外供养言来能得。罗外观界三拜节节呀，上节送来大对九拜。得在这边教外当家当个了做那让多个外，待待给呀送呀没事那落叶都接大家让对，马王干巴当街就把呀给给大家就把。看呀，干巴的说这的当给接的就把，得说些把没也生给。在电话台前，我坐在台前，天上有蓝就买这边南台东西，太阳都算大给见过半的台对接电到我不来中电到把两所内当街端交完大给见拿过来。太阳马上几点钟嘛？那三九点八上家过路。两年的把差不多一些大动公布关节中的大街，看到一年来怎么东南当过年过节代表东南，看到烟的这边东南当看到下班上班大街，过年给别送到东南当加班没班这边一些。现在当当电子动荡给上就动荡样的这不，来进来动荡用说到自己年末动荡更多讲吧，理解动荡动面让自己上不这边动的走吧，现在叫做能不能到自己身边叫做当的能吧。现在叫做让多当时间一些讲座让多当白，学白讲座能不能当时间慢来讲座要做做白，三节讲座让多节时间告白讲座没就结白，看样的做一边讲完也上就结边。上家三姐两那个大给马路做白姐叫我关键时间都我把看给明年关到双鞋，给把带到中白这边只能给我带到当家那么多，来到我大一家那么大姐姐把那么大现那样的。我晚上白给白见着我点着大家带到中白就过年给我送白这边，将白今年我来接白，毛完干白更多就完的也早晚马里完做白，就白大年再也没就了这样的农家再做没白。这把这么把来年年将得到周外当街早外，能见到多就把这上把心结满了太阳这些，现在难道年末的就把大给莫来太阳的早，看样说这些那太阳把人间见的叫我那么了。很多年刚把爸爸为了刚给我们家本的多年上就给解说让我人这个上面的把结巴那是那当兵就多的就着刚给上就没来的大兵的年说当家帮我。天天做白年把帮我也闹完大爷的呀的牛。得到年把上年的话，做每次都要得到两把，工作上班都要检查完，得到人不没多这些。我给你说，我给谁把到的也上班就班的就那年多么了，要说上外。一些当年说的在南当人大高多南大点白。
de da mo de mong bu de me do ji de song bu gon no che bo ju sang ju jian wan zhong do de niu song de zhen ji ben zhen de do sang ju sang jian gu lu ram do gon de nan de da jian bo dang jian do ga ya sang bo ji be mo lam de chong wa dang ne dong da lo na 对呀，南巴门巴和桑杰杰桑就就了桑杰马赛，江巴巴文杰的江巴的更多桑巴对呀对杰，对的关键解锁的罗子给我对的当杰差不多，对所一些面叫我当姐姐，我刚来就多。昨晚这个加上不就是差不多，我外就当你就问的是就把南这把当家当你是啥？我说那晚当演的多年的我渐渐显得差不多，但昨年的没来的大家当家嘛了我都就爱。在大马路大街用所干几点，其实身边并不。早已见过双向港湾的白膜当白线多之类，那晚大雁交给我说多龙的白雁大给的多就的呢大给龙的差不多，这把忙不是我大家。老爷到这所着南所呀，心间南了边把忙不。上不这边没来东把烟给我就是大给吃啥，天天这个没来给我难给这个当这叫我看呀上不这边的我别是能大爷当。就生活当个把没别那路当把就没来就不的到就给大雁着我管了便是就更多上班见兵相着，也说难那马领当不到胸。东古的江河雄，长浪和松这邦扎北，我浪小，老马当广播节，上边养了三三龙，光给罗真真年真在年代的。东哥，姐姐，岁岁爱年轻，东哥，年华正刚刚，是别个这着么？我多东爱就是俺这做个那不就到时候也来这这样的，这都接着年末年来那些家着这些节嘛的么是东爱。今年将在那天南东年大街上街大树样的路在就是的，觉得去年见证大路，让别样了的。真的结了，我是爱情大路的我们吧。上来大半夜，老子旁边闹完咱都说，啥些北京，啥些北到这这这，也得见半的上京县的没得不完，这个南的县的去不到熊。Selam nam jing sa ba lo yang sem dong jie da wa che jong de mo de ba ye che jing ko lo ko ren dong su 타양 서투비기 파비 사람네 비천주 셈비기 연전라 밍네 말람 기름바 무튼 시바이나. So, if I continue with the explanation on the aspiration prayers with reference to the sublime bodhisattvas who have attained the higher bhumis. 테네
Um, Jesse Kansa, Ninjing Gibam, Mazek Partu, Tene, Pangjatang, Nyempo, Seking Keshachik, Karichene, Lepdigioris. Until we have uh, completely abandoned, or that until the defilement of dualistic clinging is exhausted, then we need to talk about the clashes to be abandoned and the antidote that needs to be applied. Tene, Pangjatang, Nyempo Second Rarang Sosoki, Changisampa Rarang Sosoki, Lam, Nyamsu Lentang Tang, Lam Dritsul Tene, Sasa Yoba Yinsares. So even the defilements that need to be purified and the antidote that must be applied uh, depends on the individual path that the individual bodhisattvas take. Tene, Tanda, Manzo, Nyampo Yin, Samne, Tangdu Langne, Nyamsu Lenyaki, Tene, Che Mangbo Jig, Tene Rimbe, Pangja Chagi Yosares. So the antidotal practice that we take and practice in order to purify the defilements gradually and eventually becomes the defilement that needs to be uh, ultimately abandoned or discarded. Te Indu, Tene, Nyampo, Te, Kasa, Nyampo Top Chambo Chayati, Keshambo Yinsang, Tene, Leji Tomna Yonsu, Taji, Nyamon Tomna, Kundu Jambarji, Duji Tomna, Tome, Rabji, Sambo Chebi Tomna, Zobarji, Sene, Nyampo Drubi, Melam. So, since it is important for the power of antidote to become really strong and invincible, so we make aspiration that the power of antidote becomes strong and uh, invincible. Tene, Samla, Tene, Leji Top, Sene, Leji Pempate, Shuk Chetachene, Degi, Doctor Mebaki, Yang, Kasa Dribumingo, Tende, Keshaya Yorin, Yina Yang, Jankisimbi, Melam, Tene, Leji, Top Yang, Mebazotubia, Tende, Yogi Yorin. Sometimes there are instances where the power of karma becomes really strong, that it becomes almost impossible to avert those or purify those karmic power. But through this aspiration of body, through the aspiration that we make this aspiration that uh, we generate and cultivate this powerful uh, antidote to be able to exhaust the karma. Tene, Te Yimbi Jumsendi, Kandesana, Janjusimbi, Melam, Ten, Mamala, Tene, Da. Kansa samba jachimbo tang tawa jachimbo tawa jachimbo ta samba jachimbo sidi tene chojing ne tan isu malungwa tindrigi malamimbi ki jumsinchi tene kansa legi topyang meba chandra tindri yor meba zotuba tindri yoris. So the reason behind the bodhisattva being able to ultimately uh, purify the power of karma is that the the intention of the bodhisattvas is vast and
profound. And not only the intention, but the view is also profound. So it means that since the bodhisattvas have this, the realization or the understanding of the view of non-duality, then the bodhisattva is able to gradually purify and completely abandon the power of karma from the root. Tene ko debuji shejawa ina, kana gonga debuji chula, matsubi ngana, chot zedang matsubi wangcha rangno yoras. So, for instance, if I explain the example or illustration in a way that people can understand that before we cook the egg, whether we want to cook or not is in our hands. We have the power to decide. Tene gonga jacha gubju gogu tamba to chabi shugutila, tene ta matchaya su dodu meba tende, hopti kala sanatanda tende yoras. So, at a glance, it seems that after one has already cooked 99% of the egg, then one cannot help but to fully cook. So, one does not have the power to revert that cooking of the egg. 이나양 똥파니 다 디 삼바 자신보다 다와 자신비기 지 심비기 만남 잡부터 저기 라테네 대답이 되네 강사 레지 또 배체 몽 말한수 두준 소디체베 삼로 던데거나 도도 매버텐데 대선 도토기어스 So, through the power of vast intention and the vast view, even this the seemingly non-reversible karma can also be reverted or purified by the bodhisattvas through this vast view and intention. 되네 뉘엠몽베 톱스디 단 기당 뉘엠몽베 더샤샤단테 무스긴데 고야레 So when we say the power of klesha or afflictive emotions, they refer to the usual desire, ignorance, anger, and so on. 되네 이나타 기당 뉘엠몽베 세긴데 솔루션 일마 제바스다 응베기 네츠다 마틴비기 삼로 신지라고 지인디 다 딘제기 되네 추지 마임바 일라 제당 비준 먼저 더샤 샤당 때문에 라고 딘젤레장 되네 강사 용탕 만들어 녀모부터 시작 망보 여서래 So, although usually the klesha or the afflictive emotions refer to the usual, the gross emotions such as desire, anger, ignorance, and so on, but in actuality, the klesha is actually the distorted attitude towards the things or the distorted understanding of the things. So, not understanding the things as it is or according to the truth, and because of that there seems to be numerous clashes related or associated with this the perverted or the wrong attitude or the wrong view. 베르나 빼께차 자첨부진데 셰바이나 살바던 탐지 챔비가 고항 초비야 예 선배 삼로 대형 되네 몽바기 삼로를 수고요레스 So, for instance, it is said in the teachings or the sutras that even the wish, even this confidence that it is possible to attain nirvana and enlightenment is also an ignorance. 이나양 다람 당보 강사 람주기 강사 레 당보 버철라 티 네버드 고기요레스 However, it is important to have this attitude or confidence for the beginner practitioners, those who are entering the path of enlightenment. 대인들가나 되네 지바 빵야유 되네 람 냠수 랑야유 고뽕 응원도 제야유 삼삼도 된데기 삼로트서 고기요레스 So, for this reason, that we need to have this
concept of abandoning the pleasure or the defilements that needs to be uh, purified, and the path that one should rely on in order to actualize the result or attain the nirvana or the cessation. So that kind of attitude should be there at this moment. Tene inayang, tene zambochibi ki manam drabu tindegi wangi, tene tata ta gokpa meba, chemeba, cheba meba, tameba singa drabu tindegi trebi ki ta je yonsu zogpa ya trebi ta je le sutayang jogi nyemoba tamje jam nibi ki top tende yong tubi aris. So, however, through the prayers such as the Bhadracharya prayer, one can attain the power to be able to instantaneously destroy the extreme, the klesha or the afflictions, the defilements that arises from the 8 kinds of extremes. Tene duji top sedita le tangpa pala duji top kana ngarang zeba chini la sopa sundu kana ta chanchu shing rung dil ngambar sopa sang ma jebi ngana dugi maso mangbo chom tende chebi loju tende shaya yores. So, with regard to the power of Mara, uh, generally we have stories about the Maras or the demons attacking Buddha before Buddha attained Buddhahood. So this is how it is presented for the beginners. Tene tesoki sota yang tene pe kansa shenang sabu tende lori tesola tiyor. So there are frescoes and representations representing really fearful expressions of these demons or maras. Tene ina yang ta tata sambo chebi kapsu duji tamna tame rabje ching sedu kana ta tende ki du karasa kore chanje ki du tsamji ma imba tene du pena tempo tende nyemongbo ki du sengen ratang kungbo ki du sengen ratang shayi boi du sengen rabo tende ki tene du jambi ki melam. So, however, in this context of the Pranidhana prayer or the Bhadracharya prayer, not only the gross Mara that is physically represented, but even the subtle Mara or the demons, such as the Mara of Klesha, the Mara of Mara of Skandhas, Mara of Klesha, and the Devaputra Mara, and so on. So that we are aspiring that we have the power to vanquish all these Maras. Tene du tiso kore shira jachambare ta tene shaya ki tuse mendus. So actually, the explanation on the Maras is quite vast. So I don't have much time to explain in detail. Tene dodo jene ta dudu jene pa kodebo jene sheba ina shida ki du sengendi tuse ding saris tuse. So if I explain in a way people could understand, essentially it's an important point. So the Mara of death refers to the time. 다 단다라 jene chuzu shidan kama shibju re. Tene jogo di chuzu ngaba chagres. So at this moment, the time is 4:30, and soon it will be 5 p.m. Ota tende jene tuse sengendi pe masikita du ki nani du chishod. So in this way, the time is one of the most vicious Mara. Tene 풍복이 du sedu ganata 망보지 뿡 잡아 뿡 잡이 슈고 들었더니 식욕이 여정 다 돼야 뒤를. So the Mara of Skanda or aggregate is the aggregation or the collections. Once things are collected, that it is certain that they will fall apart or disintegrate. tene 믹스기 간족이 주보당 철화당 디스코 디소. So especially our body, the feeling, and so on,
they are actually ready to fall apart or disintegrate. Tani nye mambu duni tan dacha shatan laso bata so te sana nakapchik digidu. So for the time being, we can understand the Mara of klesha as the gross emotions such as anger, desire, and so on. Tarlai pui du sende shidra jachambares. So the Devaputra Mara or the Mara of the Son of God is the vastest among these four Maras. Penna jamnyingjeji gom. Ngaransu jamnyingjeji kamanga za gomne tange jamnyingje gomgi ye jamnyingje yabu jesong sesama de peche lai pui du insigres. So, for instance, you meditate on loving kindness and compassion, and if you feel that this compassion and loving kindness has arisen in your mind stream, then that could also be the Devaputra Mara. 다 강제 텔라 데르진스 단 디디르 디디리 멘도 선선데 보기 남도 패시와 영도 하이 보기 들잖아 저기들. So basically, Devaputra Mara refers to the clinging to the characteristics. This is that, that is it, and so on. 다 대기 때문에 딘데기 뒤점베기 또 저기 그만함. So we make aspiration that we have the power to vanquish such kind of maras. 때문에 상보지베기 또 줘야 돼. 딱 그선 칸이 잘 먹보시 차례 지당 샘징기 소설 당 샘징의 펜터 제도가 샘징 소설기 감당 왕보다 매보다 뛰는 내가 해야 돼. So to accomplish the power of good actions is to work according to how what benefits other beings. So work according to the inclination elements and the expectations of other beings. 장실 선바 랄로 단냠도 존에 저기에나 랄로기 깨세세. So, for instance, if a bodhisattva is befriending or being friend with a barbarian, then the uh, bodhisattva must speak the barbarian's language. 랄로기 뒤죽장. So the uh, bodhisattva also follows the discipline of the barbarian. 이나야 랄로기 쩐기 막여봐 차야. However, the bodhisattva must not be tainted by the faults and uh, the pitfalls of the barbarians. 다 딘데기 되네 또 저기 말람. So we make such kind of aspiration to accomplish and fulfill such kind of power. 다 뒤줄라 되네 전주 선비기 레카 잠수 잡부터 가시지 조야기 말람. So the next is the aspiration to accomplish the ocean-like activities of the bodhisattva. 싱남 점수 넘버도 다지지 샘진 점수도 아니 넘버도 최남 점수라도 통지지 이시 점수라도 또버지 제바 점수 넘버도 다지지 만남 점수 용수 또버지 상제 점수라도 최지지 까버 점수 미쳐 제버지 점수 따비기 전에 가서 연전 가시지. So the prayer refers to the making the aspiration to accomplish the ocean-like qualities, the bodhisattva qualities, some of the bodhisattva qualities. 빼나 상제기 싱카시 마랑 속이 락박이 태봉기 채점지마도 요 말을 숭. For instance, some of the Buddha fields are not bigger than the size of our thumb. 되네 상제기 싱카시 되네 내비기 비처때 만들 그 세골지 떡국이 윤파도 마도 요 말을 숭. So that the extent of the existence of the duration of the existence of
some Buddha feels is the time, as long as it takes for the time to snap our finger once. Tenes 대간하신 초주 삼재 상재기 신 매바든데 매바. So there's no instance in the whole of the directions and the time that there are no Buddha fields. Tenes 상재기 신 카실라 장주 삼바 사 제바. 그 장주 삼바 샤타 레데바든데요. So in some of the Buddha fields, only the eight bodhisattvas dwell. Tenes 상재기 신 카실라네 미싱인데 매인서도 짠이 다 도와 써서든데. So in some of the Buddha fields, and there are no human beings, so there are other kinds of other species of beings. 된재기 상재기 신 잠섰다 불라야 좋아도. So we make aspiration to be able to go into or enter into such ocean-like Buddha fields 샘전 잠섰다 불 절투바. and be able to liberate the ocean-like beings. Tene 최 잠수다부 강사 어다 최 통야 선선의 저기도 최 잠수다부 든데 통야 To realize or see the ocean-like teachings that exist in this Buddha fields. 다당가랑 배 중중 제 중중중 마다 샤메 대지미다 주루 생각다보다 땡징 대중 생각다보데 저도 그 잠수부터 틱바 찍인랑 게 차세지 든데 있어. At the moment, we only talk about even just maybe it's just a drop in the ocean of the teachings that exist, like the 16 aspects of the Four Noble Truths, Pratita Samutpat, dependent arising, and so on. tene 예시 잠수 또 이야기 말람 And we make aspiration, then we make aspiration to realize the ocean-like wisdom. 그 상직이 예시 쓰긴데 카시 원에스 다당 아랑스 셰나 삼는 콜 맞춰봤던데 요사라 So at the moment, we can't even imagine if we discuss the wisdom of the Buddha. 다 단당 언저 그 롤라 샹라 미샹라 다 니메기 예시대 잠직이 와 So at the moment, we just talk about the non-dual wisdom or wisdom of non-duality that almost does not fit into our small head. 되네 쬐바 잠설라 조야기 말람 And then we make aspiration to enter into the ocean of activity or the conduct. 삼삼라 제본하지 Sometimes like the king, so Some- king-like conduct. 삼삼라 매총만하지 Sometimes like prostitute. 삼삼라 두어즘반하지 Sometimes like the mendicants or the strict monk. 삼삼라 라진하지 되데 Sometimes like a drunk person. 되네 자당 지우당 무당 중보당 다 잠이라데 So sometimes like the animals and birds, then non-human spirits and so on. 되네 말람 잠설 용수 저버지스다 단당 아랑스 말람 되지 세링워쇼 네 멤버쇼 되네 텔레장 하드레나 잠불링 시대 영화쇼 다 텔레장 하나 산적이 거방 터버쇼 생각도 들어가 점지 다 대양 약보를 시다 So next is we make aspiration that we accomplish or fulfill the ocean-like aspirations. At the moment, we only make aspiration for long life, freedom from sickness, and at large, we aspire for world peace. And if we extend further, then we make aspiration for enlightenment. 본다 볼로 캠보 생지요래 당에 최대스 슈뇽 There was a great master called Polo Kembo. I have received some teachings from him.
콩 densa 사자래 이나야 출루 그래서 마시바 나 닝틱스로 배냠는 심바당 거. So he belonged to the Sakya monastery, but he received teachings from different traditions, and especially he personally practiced the Nyingtik teachings. 되네 콩기 사지 콩 꾸제 쟁기도 숨어. 제왕 에마 쟁기도. So one day he told me that he remembered his past life. 그 세버랑 다 세버 세나다 퉁퉁 지가 세 다주 쟁기도. So he said that in a very small moment, he clearly or vividly remembered his past life. 지우 충충지 임박. So he remembered being born as a small bird. 되네 지우 아마 임바지. 되네 지우 나 부구였어. 지우 지중. And that he remembered being the mother bird, and then that mother had a small child, a small bird, baby bird. 되네 니마지 패치 심이다 지금도 다티 부구지 사르 부구 대도 사르 제게버터. And he also remembered one day the cat trying to eat the baby. 되네 대마다도 아마 뭐랑 디 부구 저기 ጽ블라 되네 뭐랑 총네 뭐랑 시송이기 되네 가서 제와 쟁기도 송. And he remembered in his past life that when the cat was about to eat the baby, instead of the baby, the mother bird jumped in front of the cat and got eaten by the cat. 되네 대 가르레도 공도 제왕 하말로 물람 잡이었어서 부구 뒤서 쏘 잡이게 체도 아마 레 아마 되네 대상 대이체 간사 재미기 사로지도 건 하다 되네야 되네 총투버 말함 되네 대 제바드 존에 되네 콩다 본더 캠보기 되네 두고 그 제발람 바인스데 숭어. So the reason that the Khen Rinpoche said is it's because of the aspiration he made to save the children. So because as a result of that, then he, as a bird, he saved the life of the child or the baby, and the next birth was Polikhe Rinpoche. 대 인도가나 장축 샘비게 말람 세겐디 왜 마시기 삼람 지금 내갑 라테 커리카두라 팽하게 말람 된데 망보였어 던더디나지. Therefore, it seems that there are many aspirations of the bodhisattvas they make to uh, benefit the beings at a certain situation directly. 대마당 아주 미기 삼로 땅 제제와나 거 니마지 시미지 갈아지 제와 말람도 시다 할래야나 이요 말. So, from our very limited perspective, it doesn't mean much to, feed a cat, just one meal to a cat. 되네 상제 잠설을 쳐봐 제야기 말람. And then the aspiration to make offerings to the ocean of Buddhas. 다 대양 뱀마시기 되네 강사 화정 자천부 인사. Seems to be really vast. 다당으로서 최바스도 직세르당 의당 때는 제말 품말 생각을 받는데 마도 최바 자신부터 삼는 거르게요 말. So at the moment, we can only imagine this ordinary offerings, the small offerings such as like gold, silver, and so on. But we can't imagine the enormously vast amount of offerings. 되네 지당 디다 강사 할부치긴 돈나라 디나네 동복게비 돈나라 너르상디 코 총버지 그래서게 대인도 그 콩기 최바 나나메 비버든지 로지 요아레스. So in the actually in the Avatamsaka Sutra, especially in the Gandhabhya Sutra, in that sutra, Sudana was a merchant, a wealthy person. So there are stories of Sudana making
infinite offerings. Tene tesoya kalpa jamsola, chik nima rerese nires tere maimba, kalpa jamsola, tene kansa samba ma tang ma cheba, michowa chebara jis. So even the offering, the infinite offerings that we made to the infinite Buddhas, that is not just for a short duration of time, but the ocean of aeons to come, and that without getting weary or fatigued or disheartened. Tene di jula, jesu lobi ki manam, ta jesu lobi tsede, jenda chiki jesu june. The next is the aspiration to follow others' intention, activities, and so on. Ta tangbo, kanya tusum shibi jawana, changshu chibi manam cherana, sangbo chibi changshu sanjene, tegen taki mali zobar jis. Ta te, tusum shibi ki sanje tamche ki, kansa, changshu chibi manam, teso tamche, drubar shos. So the first is the aspiration of all the infinite Buddhas of past, present, and the future are fulfilled and accomplished. Tene di jugla, changshu sembi ki jesu droya, tanti sanje ki jesu droya, tanda te, ta changshu sembi jesu droya manam, Then is to follow the aspiration to follow the activities and intentions and aspirations of bodhisattvas. jina changshu semba yongzo, di nani chang, miksegi, changshu semba nigi, tene jesu droya manam. So it's in general to follow the aspiration and the intention of all the bodhisattvas, particularly follow the intention and the aspiration of two bodhisattvas. Jawab kinji se jituwa pa kange mini kundu sanje che keba teta, tsungpa chebi che keba teta tamje rabdungu, luida nga ta icha namda je cheba namda shinam yonda pa, nga zamba keba chinda pa teta, tenda tachan tetang tsungpa shos, tu kundu zamba kongi, kaan manam tapa, tena jing, ngaya manam tabi ins, tat lechi kona diksare. So the first is to make the aspiration that I aspire to accomplish. I aspire to follow the aspiration of Samantabhadra Bodhisattva. Teni ti jula jisun jambal yangi jesu dhangne, tigi manam. And after that, following that is the aspiration to follow the aspiration of Bodhisattva Manjushri. Kune gewa sangpa chebi che jambar chini manam jabar chi, mawang kaba kundu mi jawa di jawa mara zogar che is. Tene samchin tamchi ki sambatan tunne laga leya ki che tu jisun jambal yangi manam kare jaba naji ngaya jabgi is. So you make aspiration that in order to uh, work according to the inclination and the mindset of other beings, I will follow in the footsteps of Manjushri in aspiration and conduct. Ta manam tiso tamchi ki tanda dodo chene yang sholo ka chik jeba tani tse majir chik yente namjan tsidung mebar cho jeba tseme pala nene chan teta triba tamchi tsalwar chi is. Jeba tseme pa chawar shos. So to sum up the essential points of the aspiration and make the essentialized aspiration is the first is to have the ocean of activities or the conduct. Jidane zangche manam one nyamsilen sebe shukutila. Che chogu marisla. In fact, once you enter into the path of the bodhisattva path, and then also in the practice of the good conduct, then one should not feel weary or disheartened or discouraged. Tene kansa jeba tseme pa cheya manam. So we make aspiration that infinite conduct or the good conduct or the activities will arise. Di chedu yenten tseme pa yongya. So for the sake of that, we make aspiration that we have uh, infinite or limitless good qualities. Ota degi tene
강사 장부집에 면함 다 비디오지 면함 코랑 지디 되게 잘버렸어. So with this, I have explained the basic Pranidhana prayer, the prayer of good conduct, in brief. 되네 평연 되네 가슴 공도 예수 사바인스. So the benefit of the prayer I have already explained. 다디 죽라 되네 면함 답비기 게릿자와테 용숭어야테 되네 시다 미셔야지 요마데. So following this is dedicating the merit of doing the aspiration or the making the aspiration. So how to dedicate the merit? There's nothing that people can't understand. example by chitar chembata kundu sambo te 대신에 대다 kunji 달로 좀 개와 대다 탐지라 동어 전에 때는 강사 아 콩나바니 가래 나와 되게 예술 러비아 그 제동어 뭐면 뭐직. So the first is dedicating the merit of the aspiration to follow the aspiration and the conduct of Manjushri and Samanthabhadra. 되네 뒤주로 두숨식 비자와 탐지 중앙하거나 초등학교 다기 계획서와 디긴 정보주시로 동어르치 선 상제 되네 두숨식 비 상제 탐지게 강와 되나지 앵어게 인스. So the next is that making the aspiration or commitment that one will dedicate the merit just as the Buddhas of past, present, and future have dedicated the merit. 다니 치위 두지 주반 주바탐지 다니 시서든 웃음 나한테 대돈 대화진 지싱들아들 대선에는 맨날 대다 탐제만 링은도 주바주 대담만 다게 요소 지딘치 심진 햄버지스 다 선이 랑 신르드가나 되네 게베서원 딜라테네 되네 대화진 신감라 조야 게 체동와 체. So the next is dedicating the merit that in the one day when you die, you will go to the Sukhavati, the pure Buddha field of Amitabha. 되네 대화진 신감 로차비 슈구들라 된 대중 무튀네 삼진 탐제라 펜토야 경와. And once you make the aspirations that once you are reborn in the Sukhavati Buddha field, that you will continue to benefit sentient beings. 제비 친구 상신 가와데 빼못한 바 신도 zel레제 나와테 제병 의숨도 눈된 바양 다게 태도 쇼스 되네 강사 상제 전 상제기 마음바나 최 되네 상제 니단 딘더버 레그레스네 롱템 토벽이 체동와. Again, then you dedicate the merit that Buddhas will give a prophecy or bestow prophecy that in the future you will attain enlightenment in the form of this and that Buddha. 되네 다게 롱된 라톤네 쥐바망 버체와 타제 러이도 초주 남성 샘전 남로 펜바망 버지스 대대비 되네 롱된 터벌라 되네 되네 강사 쥐바망보 전에 로기 떡지 샘진 망불라 펜토가 경우와. So next is dedicating the merit that through the power of having received the prophecy or prediction that you will be able to manifest infinite forms and benefit other beings through the power of your mind. 되네 장버집에 맨놈 따바이 개바 중세 다기 기사바 되니 주에 맨놈 개바는 깨지지기 탐지 줘버서 강양 장버집에 딩을 수남타에 담바 강도데 로하등을 추월 징바는 에밤에 베네랍터 버셔스 맨놈 디담바를 때네 섬진 탐제 되네 에밤에 비긴네스 에밤에 비신 감을 저기 경우와. So the next is dedicating the merit of reciting the aspiration that all beings uh, will be reborn in the Sukhavati Buddha field.
Tene manam jebo dida choki do thaye do kuna penji ji kundu zangba jembi shungdu de ngeso na na mari tongbar sho sene tene manam diyang tene samjen thamje la phaya tang manam di thamba la tene ngeso ne thamje tongba chawa shos. So again, you dedicate the merit and make aspiration that through the benefit of this prayer, all beings are benefited and all beings will be freed from the lower realms like hell realms, and all the lower realms become empty. Tene tam manam di katse partu nyango gresana namki tatu jirba chisamba samje malu thaya tejin di chisam na dang yomo tajuba dagi manam thaya tesamos. Tene namka machigi partu samchen URS. So the extent of your prayer or how long you should do the aspiration prayer is that firstly, as long as the space exists, there are beings. Tene chisam ledang nyamong ba yebi tesam di partu tene nge manam tiendangi yinsin manam tene samjaju meba naji tene. And you make aspiration and commitment that as long as beings are bound by klesha and karma, or as until the beings are freed from klesha, the afflicted emotions and karma, then I will continue to do the aspiration prayer and not stop the prayer. Chesa ta direma tene manam pe kans namki tatu chubi samchen thamje sang maje ki partu manam dangi yin sido yang samsana samla tangtan ta tendre ki pe yun ringba se samla tangya tendre yongre. Di kapsu tene kasankani mangbo shiba naji palpa chegi gongden samba samji michaba tene tuche yun ringba tang tuche tungtung singi tini kora kesha jiba chikchang himba tuche kora samla tango gats. So uh, when we think about the duration of the prayer, that to do the aspiration prayer, work for the benefit of other beings until all beings are enlightened or freed from karma and klesha, then one will think that it is such a long time and it is impossible to accomplish. But when you have such kind of a feeling or thought, then you need to think about the content of the Avatamsaka Sutra, that the duration, the lengthy duration and the short duration, actually there's no difference. So it's just the mental elaboration. 다 뭐 가서 만남 된 거야 그 짐슨 담에다 망부 취가 있어. So I have explained the reason for reciting the aspiration prayer. 근데 짐슨 체시 찍대 망바산집이 땀바 샤켓집이 땀바디 유링도 내야게 다디 마시 개챔버스. So among these many reasons for doing the aspiration prayer, the most important and the most precious reason is that we need to aspire that the teachings of the Buddha Shakyamuni remains in this world 근데 for countless eons to come. 지당 겔 니가 알았던 삼땅나양 펜토야 가서 오늘 펜토 투겐디 상지 샤켓집이 땀바디레스. So from the both the general and the individual point of view, the thing that can really benefit and help us is the teachings, the sublime teachings of Buddha Shakyamuni. Tene chochine tene tse pe ta nyingma la leptsaras. So in one sense, we are already in the Kali Yuga or the degenerated age. Ina yang tse nyingma ki kapsa manam demba ina terong yenle chang tene khansa nipa chewa yaris. So uh, from one angle, one perspective, if we do the aspiration prayer in the degenerate age, the power will be greater than doing prayers during in the fortunate age. Tene chidang tempa chewa la mig nganso ke mig samlo tang songdu cho changba jap
되게 싫어 레투기 말았어. 그냥 to spread and disseminate the teachings of the Buddha. People like us, they're having conference and some kind of, have this intention to spread the Dharma and build structures, outer structures. That will not really make a difference. 되네 오네 템바 제벌라 mellom 된 거기에서 So the thing that we can do to really spread the teachings of the Buddha is we need to do the aspiration prayers. We need to recite the aspiration prayer. 강가르세나 되네 템바 제비기 주 엄마테 상제 코랑기 왜차르스 The reason is that the cause for spreading the teachings of the Buddha has been already laid down by Buddha himself. 상제 코랑기 숭요레스 녜 헤마 네바기 된달라 되네 나랑게 사주 탐지에 파자 밀레테바 되기 기르자와 다기 템바 버지치 숭요레스 So Buddha himself said in one of the prayers that in the past, Buddha has sacrificed his food for the sake of the sick, and through this merit may that my teachings flourish and spread. 장축기 쌤 생연접부 칙찍이 된달라 네 부당 부모당 네 충만 랑첸 싱다던 제바 땅이스 대기 기르자바 딜라테는 템바제스 코라랑 그 숭요레스 So Buddha himself mentions, or Buddha himself said that just for a single moment of, just for the sake of single bodhicitta, he has sacrificed or given up, children, spouse, wealth, all the belongings, and through this merit, may my teachings endure and flourish. 되네 샤당 하당 된배양 되네 최기 치두당 템 가서 샘생기 치두 땅요스타 대기 델라속이 거네 템바 버주치 코라랑 그 숭요레스 So Buddha himself again said that he has given his own flesh and blood for the sake of the teachings, and through this merit may the teachings of the Buddha Tathagata blaze. 되네 샘바 mellom 디베 가서 샘베 넘버 다바기 거네 퉁퉁직 마도 가서 마제나 빼 마식 슉첨보였어레스 So if the aspiration is made with a pure, immaculate mind, then even if you don't do the aspiration for a very short moment, it seems that it carries infinite power. 되네 깔바 망보기 해마 샤스를 찍을 때요라 깔바 망보기 녜만 찍라 비기 제보찍이 되네 장주 선바다 제와찍이나 몸찍이나 주 정임에도 답해 제와찍 만도 제와찍 되네 제와찍 응고 뚝 응고 뚝사도 단 대반하는 인승을 다당하도 됐을 So it is said, there's in one of the stories says that countless eons, many eons ago, the demonic king cut the head of 1 million bodhisattvas at this very spot. 되네 응고도 제주가는 장주 선바 탕차찍이 마음발랑 먼저 탐지 니나 용네 되네 상 제벌 주지스 만남 다버레스 And when the head of this bodhisattvas are about to be cut, or when the bodhisattvas were about to be beheaded, they made aspiration, the 1000 bodhisattvas made aspiration that in the future may they come here and attain Buddhahood. 되네 딘디 남산 거랑 창카 씩씩전에 가시지기 상 제주가는 내 로메기 토르 주버쇼스 만남 잡아레스 And then when they made this aspiration, then
some of the bodhisattvas, some of the people did bodhisattvas, they really made uh, aspiration that when these bodhisattvas become enlightened, attain enlightenment of Buddhahood, may they become the chief disciple. So some of the bodhisattvas made the aspiration that may they become the patron or the sponsor, the supporters of the Buddha. 더 비하르 사샤페 쩌보 용사페 깔레 카보 데서데서 든데 깔레 카보 요하르테 이나양 탐제 드릉 디나나다 강사 대바당 당낭당 데네 든데체네 용네 셈바양 데네 강사 당와텐 데네 가설제 든데 차기 와르스 레당 든데 데바여나. So this story should be true because even though this place is a pathetic place, it's really difficult to find the facilities and in things here. So still many people come and they make connection to the place, and then they feel really holy and sacred. Those people who have a karmic connection. So this is all for the teachings. 산이 년고 제로게 소파디 자수의 미비토네 배워 사수 니바니 제비 버드 치세니기리라 인도 남바즈 사미게 될라데다 자로지 Tomorrow, starting from 2, we're choosing even from 2 to 2 hours. In the afternoon, I'm sorry, in the morning, same. In the afternoon, 2 to 4. Namning up ka chut melam ke chut nixing ge go to pedang la chut nixing ge phisam ge. Lo zangbo le no ba lai ju san da mi nian le da le ba nga ya yon de da lam ju da mi nian da mi nian jian da ren bo che ye re wo ba san jie dan jia ye ba ma ma ba ye lo dong ko lo ren bo che no bo ren bo 怎么人不爱见，人不人不爱见，狼不人不爱见，当家人不爱见，马不人不。也帮吧，给吧嘛，真话嘛，了嘛，嘎着嘛，东北了嘛，没多嘛，嘛没嘛，这家嘛，你嘛，到我人不这样的。so le nam bai ja ve jam ze an la da me ya ban jo bu sun zo ma za wa me ba an de nian de sum sang jian dam jian jian ho wen song me an ba de dam be jiang a ne dam be che jian ga de sa mo lek ba ra don be ga de dang ra ge